पिले मु तुम समस्त को आज कार्यक्रम को अभिनंदन जनाऊँगी। गत अध्याय रे तुम समस्ते भाग नहीं एवं सुंदर भाव मन दे तेणु आउ थे तुम समस्त को धन्यवाद दूची। नदीर सृष्टि नदी विन्यास एवं नदी गुड़िकर कैरेक्टर्स को भली भाव में गति करती नदी गति कला बेले केउ केउ भूमि रूप सब सृष्टि करती से संबंध रे आमे आलोचना कर देचे। एबे आमे भारत रे प्रवाहित नदी गुड़ी को देखिबा केउ नदी केउठारु उत्पत्ति लाभ करचंती एवं किभली भाव में गति करचंती। भारतर नदी गुड़ी को आमे दुई भाग करूँ, हिमालय प्रवाहित नदी एवं दक्षिण भारत मालभूमि प्रवाहित नदी। प्रथमे सिंधु नदी संपर्क में देखिबा। सिंधु नदी ले देख सिंधु नदी हिमालय तिब्बत अंचल प्रवाहित। हिमालय उत्तर पार्श्व तिब्बत अंचल सिंधु नदी प्रवाहित मानसरोवर हृदय उत्पत्ति लाभ करछि। भारत रे लद्दाख जिले में जम्मू काश्मीर लद्दाख जिले में भारत रे प्रवेश करिछि एवं दीर्घ 2900 किलोमीटर प्रवाहित होला परे पाकिस्तान कराची पूर्व दिगरे अरब सागर में पड़ी अछि। यार उपनदी प्लेस अच्छी पंचनदी रवि तुम देख पे कौ नदी सिंधु नदी अववाहिकार अंचल एक तृतीयांश सामान्य अधिक भाग भारत रे विस्तृत। सिंधु नदी जेतिकी अंचल भारत रे प्रवाहित तारी अनुजाई भारत रे जो जल चुक्ति होता भारत एवं पाकिस्तान मध्य से जल चुक्ति अनुसार भारत मात्र 20% जल व्यवहार करिवो एवं 80% जल पाकिस्तान व्यवहार करिवो। ले देख यह तार गतिपथ किभली भाव में सिंधु नदी प्रवाहित होइछि। तापर गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री तुषार स्रोतर उत्पत्ति लाभ करी प्रथम यह नाम है भागीरथी। भागीरथी नदीर अलकानंदा नदी सहित देवप्रयाग ठारे मिलित होइछि। तापर यार नाम होइछि गंगा। गंगा नाम धारण करी हरिद्वार ठारे समतल शଯ୍या प्रवेश करिछि। मु तुमको आगुरु कहिथिली पार्वत्य शଯ୍या समतल शଯ୍या एवं त्रिकोणभूमि। गंगा नदीर समतल शଯ୍या आरंभ होइछि हरिद्वार ठारे। गंगा नदी पूर्व दिगरे गति करी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिमबंग राज्य रे प्रवाहित होइछि। तापर बेले फरक्का ठारे दुई भाग होइछि। दक्षिण दिगरे भागीरथी हुगुली नाम रे एवं अन्य मुख्य नदीटी बांग्लादेश रे प्रवाहित होई ब्रह्मपुत्र सहित मिशिछि। तापर तार नाम बदली जाइछि मेघना होइछि। मेघना नाम रे बंगोपसागर रे पड़ी अछि। फरक्का ठारे गांगेय त्रिकोणभूमि आरंभ होइछि। त्रिकोणभूमि अंचल डेल्टा अंचल कथा आलोचना करी। त्रिकोणभूमि आरंभ होइछि गंगा नदी फरक्का ठारे एवं ब्रह्मपुत्र नदी सहित मिशी पृथ्वीर बृहत्तम त्रिकोणभूमि सुंदरवन सृष्टि करछि। प्लीज जानिछ जो सुंदरवन कहीं जानिछ सुंदरी गछ सेठारे देखा जाए तेणु ताको सुंदरवन कह जाए। यह पृथ्वीर एक बृहत्तम त्रिकोणभूमि। सन्तसंतिया और जुआरिया अंचल जन्मुवा सुंदरी वृक्षरे यही अंचल महाबल भागर बासस्थली। यह पे गंगा नदी। गंगा नदी को गंगा माता बोली कह जाए। ता कारण है भारतीय सभ्यता भारतीय जनजीवन
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ। ଯେତେକ ପିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଭାରତରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ମାତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛେ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ବୋଲେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସବୁ ଉପନଦୀ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ଉପନଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉପନଦୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆସିଛି, ଏଠି ଦେଖ ଯମୁନା, ଘରଘରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶୀ ଏ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଉପନଦୀ। ଏପଟେ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରୁ କେତେ ଉପନଦୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଚମ୍ବଲ, ଏଠି ଦେଖ ଚମ୍ବଲ ନଦୀ, ଚମ୍ବଲ, ବେଟୁଆ, ସୋନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ। ଏହି ଉପନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣରୁ ପ୍ରବାହିତ ଉପନଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହା ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି, ମେଘନା ନାମରେ ଆସି ଏହି ମୁହାଣରେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ମିଶିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦେଖାଇଛି ପ୍ରବାହିତ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନସରୋବର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିବ୍ବତରେ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ଚାଇନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲାଣି। ଏହି ମାନସରୋବର ହ୍ରଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରବାହିତ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାମଚେବୁରା ଠାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆସାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସାମର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଆସାମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଆସିଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦ୍ୱାରା। ଏହାକୁ ଲାଲ ନଦୀ ବି କୁହାଯାଏ। ତା'ର ସେତେବେଳେ ଲାଲ ମାଟି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ତା'ର ନଦୀର ଜଳ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏହା ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠିକି ଆସିଲା? ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଆସି ୟା ସହିତ ମିଶିଲା। କାହା ସହିତ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଲା। ଏଠି ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ଆସିଲା, ଏଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏଠି ଦେଖାଇଛି ଆସିଲା। ଏଠିକି ଆସିଲା, ଏଠି ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ପଦ୍ମା ଆସି ଏଠି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆସିଛି। ମେଘନା ନାମରେ ଏଇଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତା'ର ମାଉଥ ଏଇଠି ଆସି ମିଶିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଗଲା। ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ସେଥିରେ ମିଳିତ ହୋଇ ନଦୀ ମଝିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଭିତରେ ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଅଧିକା। ତା'ର ଯେଉଁ ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପ, ମାଜୁଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଅଛି। ଏଠି ପିଲେ ଦେଖିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା। ତାପରେ ପିଲେ ଉପଦ୍ୱୀପ ନଦୀ କହିଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ତାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ ନଦୀ ସବୁ କହୁ। ଉପଦ୍ୱୀପ ନଦୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର
विशेषत्व आम आलोचना करते। एबे आम देखा उपद्वीप नदी गुड़िकर विशेषत्व कौन? हिमालय प्रवाहित नदी गुड़िक सर्वदा पृष्ठ जलपृष्ठ, किंतु यह उपद्वीप नदी गुड़िक केवल वृष्टिपृष्ठ। वर्षा दिन केवल नदी रे जल प्रवाह अधिक होता है एवं दाक्षिणात्य बालभूमि एत उच्च न हो ग्रीष्म दिने तादरे किसी बरफ न थाए, तेणु ग्रीष्म दिने यार प्रवाह क्षीण हो जाए, शुष्क हो जाए, एपरिक गोटे गोटे धारारे सीमित हो जाए। तुम लक्ष्य कर पिले महानदी आम ओडिशार बड़ नदी, तथापि एबे भी देखिब से नदी मध्य सुखिला भली देखा जाए। तेणु एगुड़िक सुनाव्या नुहंती, अर्थात नौ वाणिज्य साहाय्य करते नहीं। आउ गोटे कथा तार बड़ आउ गोटे गुण है गतिपथ अपेक्षाकृत सड़क। आम नदी बांक आम कथा आलोचना करते। नदी बांक हिमालय पर्वतमालू जो नदी गुड़िक प्रवाहित सेगुड़िक जेते बांक सृष्टि करिसंती, उपद्वीप नदी गुड़िक सेते नदी बांक सृष्टि करना अपेक्षाकृत भाव में सेगुड़िक सड़क। कौ कौन उपद्वीप नदी गुड़िक मुख्य नदी गुड़िक किए से ताकू आम दी भाग विभक्त करूँ। गोटे है पूर्वाभिमुखी नदी आ गोटे है पश्चिमाभिमुखी नदी। पश्चिमाभिमुखी नदी कौन? जो नदी गुड़िक पश्चिम पटकू पश्चिम दिग को प्रवाहित, अर्थात आरब सागर जो मैंने मिशिचंती, जहाँ जो मानकर संगम स्थल आरब सागर, सेगुड़ी कह जाए पश्चिमाभिमुखी नदी। एवं जो नदी गुड़िक से पश्चिम घाट पर्वतमालू बाहरी किंतु तांकर संगम स्थल बंगोपसागर, सेगुड़ी है पूर्वाभिमुखी नदी। सेगुड़िक पूर्वाभिमुखी नदी गुड़िक किए किए प्रधान? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, बुढ़ाबड़ंग, ऋषिकुल्या, एगुड़ा सब पूर्वाभिमुखी नदी। एमाने समस्ते बंगोपसागर पड़ते। एवं पश्चिमाभिमुखी नदी गुड़िक किए? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, पेरियार, एगुड़िक हेले पश्चिमाभिमुखी नदी। आउ किसी ओडिशार मध्य ओडिशार किछि अंचल सेटा खूब कम अंचल आंध्र प्रदेश, एगुड़िक है गोदावरी नदीर अवबाहिका अंचल। उपनदी किसे? पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, वैगंगा, पेनगंगा, एगुड़िक सब गोदावरी नदीर उपनदी। यही नदी गुड़िक जल आनी गोदावरी नदी को पुष्ट करती, बन्या पुष्ट करती, जल जोगाई था। ये जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सबुठारु बड़ नदी। एपरिक भारत को यह पूरा दी खंड कर। यदि आम देखा गोदावरी नदी पश्चिम घाट पर्वतमालू सृष्टि ही बंगोपसागर पड़ी। ये जो तार गतिपथ को आम जदि लक्ष्य करवा देखा जे यह भारत को संपूर्ण भाग में दी भाग में विभक्त कर देछि। ए तार दीर्घता दृष्टि एवं तार अन्यान्य गुण दृष्टि, तार त्रिकोणभूमि दृष्टि, उपनदी दृष्टि एवं तार उपकारिता दृष्टि यह दक्षिण भारतर गंगा बोली कहुए। तापर पिले कृष्णा नदी गोदावरी परे कृष्णा नदी है द्वितीय बृहत्तम नदी दक्षिण भारतर। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र महाबलेश्वर ताहा एक आम ग्रीष्म ऋतु आम जो केतक स्थान को आम जाऊ ग्रीष्मावकाश को कटाइवाई महाबलेश्वर एक उच्चतर जगह। महाबलेश्वर एक शिव शैवपीठ अटे।
ସେ ମହାବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏକ ଝରଣାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1300 କିଲୋମିଟର। ମାନଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖିବ ଏହାର ଉପନଦୀ ସବୁ ଅଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୋୟନା, ଘଟପ୍ରଭା, ମୁସି, ଭୀମା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଉପନଦୀ। ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ପିଲେ କାବେରୀ। କାବେରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ବତ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୁଡାଲୋର, ଯେଉଁ କୁଡାଲୋର ଅଞ୍ଚଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁର, ତାହା ହେଲା କାବେରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏହା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାତ୍ର ପିଲେ 765 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଉପନଦୀ ହେଲା ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ ଏବଂ କାବିନାର। ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଏହି ନଦୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଲା ମେଟୁର। ମେଟୁର ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ମେଟୁର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାୱାର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲେ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ନଦୀ, ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମୁଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ସେ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ମନ ଭିତରେ ଭାବିବ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ, ଯେଉଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ନର୍ମଦା, ମେଘନା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ପିଲେ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଏକ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ, କାବେରୀ ନଦୀ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ, ନର୍ମଦା ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ, ମେଘନା ବୋଲି କହିଲେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମିଶି କେଉଁଠି ମିଶିଛନ୍ତି? ଆମର ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶି ମେଘନା ନାମରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଏହି 4ଟି ଯାକ ଭିତରୁ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲେ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ। ଏହା ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ,
महानदी आमे जाइने महानदी को महानदी तो ओडिशार नदी संपर्क में आमे आलोचना करवा सेतेबेले ओडिशार नदी संपर्क जो पढ़ा आमे महानदी संपर्क पढ़ा तापर आसला कावेरी ये चारोटी भितर केउ नदीर दैर्घ्य सबुठार अधिक यार पिले ठीक उत्तर है गोदावरी गोदावरीर दैर्घ्य सबुठारु अधिक। तृतीय प्रश्न पिले केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका मध्य देई प्रवाहित ग्रस्त उपत्यका देई मुझे कही सांगे सांगे जोड़ी नदी प्रवाहित एवं से दुईटी मध्य पश्चिम वाहिनी नदी तेबे ये चारोटी कौटी उत्तर हम कौटी ठीक उत्तर हम एबे मन मन चिंता कर महानदी ताप्ती कावेरी ब्रह्मपुत्र महानदी तो ग्रस्त उपत्यका द्वारा ग्रस्त उपत्यका दे प्रभावित नुहे कावेरी नदी ग्रस्त उपत्यका दे प्रभावित हुए ना ब्रह्मपुत्र ग्रस्त उपत्यका दे प्रभावित हुए ना ताप्ती नदी है यार ठीक उत्तर। आ गोटे प्रश्न पिले तुम्हें तू उत्तर दियो चिंता कर केउ नदी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहा जाए एवं कहीं तुमको प्रश्नर सम्मुखीन हम से 3 नंबर प्रश्न यहाँ हम केउ नदी की कहा जाए 1 नंबर एवं कहीं कहा जाए ताला 2 नंबर से 3 नंबर गोदावरी नदी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहा जाए ता कारण है दक्षिण भारत रे अनेक राज्य आंध्र प्रदेश जो महाराष्ट्र तमिलनाडु विशेषकर आंध्र प्रदेश अधिक आंध्र प्रदेश जलसेचन विद्युत कृषि एवं शिल्प जेते समृद्ध होइछि ताहा गोदावरी नदीर दानरी तेबे आमे गोदावरी नदी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहू। एबे आमे भारतर नदी मुख्य मुख्य नदी गुड़िक संपर्क में आलोचना कले 2टी मुख्य प्रश्न अच्छे गोटे है हिमालय प्रवाहित नदी एवं दाक्षिणात्य नदी या भीतर मुख्य पार्थक्य कौन 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 रहिबो हिमालय नदी गुड़िक जो प्रवाहित से गुड़िक प्रथम कही दीर्घ द्वितीय कही से गुड़िक सुनाव्या तृतीय है से गुड़िक वर्ष सारा पुष्ट अर्थात वर्ष सारा नदी रे जल थाए दीर्घपथ अतिक्रम करिथिबारु सेगुड़िक विभिन्न भूमिरूप सबू सृष्टि करिथांती बड़ बड़ सहर गुड़िक हिमालय प्रवाहित नदी मानकर पार्श्व अवस्थित आउ जो गुड़िक दाक्षिणात्य मालभूमि सृष्टि प्रथम कथा है से गुड़िक दीर्घ होता बेले हिमालय प्रवाहित नदी गुड़िक दीर्घ होता बेले दाक्षिणात्य मालभूमि सृष्टि होता नदी गुड़िक से ही तुलन में दीर्घ नुहति सुदीर्घ नुहति समस्त अधिक दीर्घ है गोदावरी नदी 1450 किलोमीटर आउ सब गुड़िक छोट। द्वितीय है एगुड़िक सुनाव्या नुहति अर्थात नौ वाणिज्य साहाय्य करती नहीं ता कारण है वर्षा दिन में जल प्रवाहित हुए जो अधिक एवं बन्या वित्पात अधिक सृष्टि करती किंतु खरा दिने ग्रीष्म ऋतु एगुड़िक पुष्ट नुहति जलपुष्ट नुहति तेणु सुनाव्या नुहति।
ତୃତୀୟ ହେଲା ଏହି ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପ୍ରବାହ ଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପୃଷ୍ଠ ଥିଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପୃଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ହିମବାହ ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ନଦୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନଦୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀ ଜଳପୃଷ୍ଟ, ବର୍ଷା ଜଳପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଶୁଖିଲା ଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୁମେ ଜାଣିଲ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ।